ଆଖିରେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟେ ତୁଳି ଦିଏ ତାକୁ ଭାରି ସେ ବୁଝା ଘଇତା ଛାଡ଼ିଛି ଅଟରେ ମୋ ପାଖେ ପେଟେଇ ଯାଇଛି ଜୁଆରିଆ ଗାଈ ଭାଉଜ ମୋର ଧାରିଆ ଶାବଳ ତାର ଦରକାର ଶାବଳ ପୁରେଇ କରିଛି ଗାତ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ମାରିଛି ହାତ ହାତ ବାଜିଲେ ସରମି ଯାଇ ସେ ହସି ଦିଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଅଟୋ ଆଣିବୁ ବେଲାରେ ତମେ ମନେ ପଡೋ ଶୁଖୁଆ ପୁଡାରେ ତମେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ରେଜ୍ ପଖାଳ ବେଲାରେ ତମେ ମନେ ପଡೋ ଶୁଖୁଆ ପୁଡାରେ ତମେ ତ ବାପ ଶଳାଟିକୁ ଗୁଆଳରେ ବାନ୍ଧି ପଳେଇ ଯିବାଲୋ ଆମେ लो संकीरी नानी का खबर ढेर दिन पर देखा जा हौ तो कविता गुड़ा तो मानिया पड़ो घाई घाई किना मार्केट नौ विशेष करके टुंगुर पुराण टुंगुर कविता टंग 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 आ बढ़िया ଯେତେ ଯାହା କଲେ କଣ ହବ ସେ ବେହିଆ ସୁଧୁରିବ ନା ଇଏ ବେହିଆଣି ବଦଳେଇ ଯିବ ଏ ଯେତିକି କ୍ରିଟିସାଇଜ କରାହଉଛି ସିଏ ଆହୁରି ସେତିକି ସେ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆଲବମ କଲେଣି ଏଠି କଣ କିଏ ସିନେମା କଲାଣି କିଏ ତାର ହିରୋଇନ ହେଲାଣି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଣ କରିବା ହଉ ନାନୀ ଏ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଗୀତ ସବୁ କରାହଉଛି ଏ ତ ଯାହା ତ ନାଗୁଛି ଛାଡ଼ ନ କହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୟରେ ଧର 1990 ମସିହା ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଆର ଯେତିକି ସବୁ ଗୀତ ସବୁ ହେଇଥିଲା ପୁରୁଣା ଗୀତ ସବୁ ସେ ଗୀତ ସବୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଚରିତ୍ରଟି ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଗୀତ ସବୁ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ନାନୀ ଟିକେ କହିବୁ ତୁ ଗୀତ କହ ପୁରୁଣା ଗୀତ କହିବୁ ମୁଁ ସେଇ ଗୀତର ଦେଖିବା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଗୀତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କରିବାକୁ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ହଉ ଆଚ୍ଛା ପାଗଳ ପ୍ରେମୀର ଯୋଉ ତୋର ଏ ହସରୁ ଆଜି ହଁ ଝରୁଛି ଏଇ ଭୟସରେ ହେଇପାରିବ ନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଗୀତ ଦେଖିନି ହବନି ମାନେ ହେଇକି ଥକିବ ପା ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ହବ ଦେ କରୁଛି କେମିତି ତ ନାନୀ ଖେଳ ତୋର ଏ ଅଟରେ ଆଜି ରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟେକିବି ଗାମୁଛା ତୋର ତୋର ଏ ନାଲିଆ ଦାନ୍ତ ରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଅଧିକ ବିରକ୍ତିକର ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସପନ ଭରିଛି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଘଇତା ଛାଡ଼ିଛି ସାଥିରେ ସାଥି ତୁ ଅଟ ଧରିଆ ତୁ ଥିଲେ ପାଖେ ମୋର ଗାମୁଛା ଟେକିବି ତୋର ଭିତରେ ମୁହଁ ପୁରେଇ ଚାଟି ଚାଲିବି ମିଡିଆ ଘଇତା ମୋର ମୁଁ ହେବି ସୁପରଷ୍ଟାର ନୂଆ ଘଇତା ଧରି ମୁଁ ଆଲବମ୍ କରିବି ତୋର ଏ ଅଟରେ ଆଜି ରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟେକିବି ଗାମୁଛା ତୋର ଟୁଙ୍ଗ 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 ବାह ନାନୀ ଛେଣ୍ଡା ବଇ ଛିନି ଛତର କରିଦେଲା ଏକଦମ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଥିଲା ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ଏମିତି ଏ ଜୀବନଟା କେବେ ଫୁଲ କେବେ କଣ୍ଟା ମାନେ ବାଟୋଇରେ ବାଟୋଇ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟଙ୍କର କେତେ ବଢିଆ ଗୀତ ସେଇଥିରେ ଦେଖିଆ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଗୀତ ପକେଇଲ ନାନୀ ହବ ହେଲେ ଏମିତି ଏ ଭାଉଜଟା ଖୋଲି ଦିଏ ଲୁଗାପଟା ଲାଜ ସରମ କିଛି ନାହିଁ ଗଲେଇ ଗଲେଇ କେବେ ସିଏ ଘଇତା ଛାଡ଼େ କେବେ ପୁଣି ଥାନା ଆଡ଼େ ଅଟୋରେ ଯାଏ ପେଟେଇ ଗଲେଇ ନାନୀ ଏକଦମ ପୁରା ସଜେଇକି ରଖିଛୁ ନା କଣ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଗୀତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ଅଳପ ଭାବୁଛି ବେଶୀ ଏ ତ ଏଇ ଭଏସରେ ଦେଖିଆ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଗୀତ ଏଇ ଗୀତରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଗୀତ କଲୁ ନାନୀ ନାନୀ କେ ପାନ ପୋଡିଆଟା କିଛି ଦଉନୁ
खाली गीत शुणुचु हौ शुण प्रथम प्रेमर प्रथम चिठी मोर भी फेवरेट गीत सेटा अटरु आरंभ भाउज प्रेम गोलापटे देले चालिब काम खेल करिदेव टुंगुरु भोळ खेल करिदेव टुंगुरु भोळ गामुछा पिंधि करिबी प्रेम अटरु आरंभ भाउज प्रेम गोलापटे देले चालिब काम। नानी कौन कहलु तू? अच्छा तू जो गीत मझिरे जो लंबे की जो जागाटा नेलुनी अटरे आरंभ ये जो जगाटा ये जो नेलु 1.5 एकर खंड जगह नहीं नीचु सेठी निहाती 3 ताला बिल्डिंग टे आराम से हो पार नुहे कि बहुत बढ़िया नानी। आ गोटे काम कनी ये जो आउर मोर गोटे सुपर हिट माने फेवरेट गीत थिला श्रावण रे श्रावण नुहे कि उदित नारायण गाइचंती श्रावण रे श्रावण मेघ आणिबू माने पानी कादुओ गीत वर्षा हेले श्रावण आसे वर्षा हब काद माद हब पानी भार नहीं जीवा यही कथा हौ यही गीत रे टुंगुरु गीत गोटे कलु देखिया नानी। आ तू पान फान कथा कौन कहू मु मगेइची चा भी एटी होउची चा पी की जीवु हौ सुन श्रावण रे भी हब ता आखी रे टिके खुशी देखिबाकू गोलाप फुलटे तुली दिए ताकू भारी से बुझा घईता छाड़ीचे अटरे मो पाखे पेटेई जाइछे जुआरिया गाई भाउज मोर धारिया साबळ तार दरकार साबुळ पुरेई करिछि गात सुविधा पाइले मारिछि हाथ हाथ बाजिले शरमी जाई से हसी दिए टुंगुरु रे टुंगुरु ऑटो आनिबू टिंगाणिंगा टाउ टाउ टिंगाणिंगा टुंगु टुंगु भाउज कुटिके बुलेई नबू टुंगुरु रे टुंगुरु ऑटो आनिबू ए बहुत गीत मु गाइलेनी मु आ गाई परिमिनी मु जाउजी अरे मोर दुनिया काम अछि एटी गुटे पान खंड दबार ये नाही खाली गीत गा ले नानी एमिते काहे के फेडिकी जाउछु मु कहूची बा मगेइची गीत गाई साने हबो ना बढ़िया लागुची किंतु तो गीत गुड़ाक मानिया पड़ो किमिति सब फांदुचुलो संकीर्ण नानी हौ आ गोटे खाली मुझे गाइदे मोर जो आमर शक्ति मिश्र जो गाई चाल चाल रे सगड़िया चाल चाल रे सगड़िया सगड़िया चाल रे केड़े बढ़िया गीत आउ अल्प दूर प्रियार घर तो सही गीतटा को देखिया टुंगुर गीत टिके कल शुण एटा लास्ट या पर आउ किछि कहबुनी मते बुझिलु गाउची चल चल रे ऑटो वाला मेडिकल चल रे चल चल रे ऑटो वाला मेडिकल चल रे अल्प दूर मो टुंगुर घर अनेई बसिथिब भाउजकु तार जदि जानी बसी मु आसीची आजी पिंधिथिबा गामुछाकु खोली दब तार चल चल रे ऑटोवाला मेडिकल चल रे। वाह नानी बहुत बढ़िया आज तुम परफॉर्मेंस थिला देखा दर्शक बंधु मान केमती लगुच यथायोग्य मत मंतव्य अपेक्षा आम रही एवं उपस्थापन थी मो शंकर ओम शरण दीटा जाक बयस सर्वे भवन्तु सुखिन खुशी रुहतु शांति रुहतु सुखरे रुहतु आखपाख सफा सुतरा करूँ। जय जगन्नाथ जय माँ तारिणी। पुणी देखा आसंता अध्याय आउ एक जोरदारिया टॉपिक को लेकिन से टॉपिकटा बोधे मु भावुची
ଯେଉଁ ହଲ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାବୁସାନ, ତ ତା ଉପରେ ହୁଏତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିପାରେ। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଦମ ଥାଆନ୍ତା, ହଲ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କେବେ ଧମକ ନ ମିଳନ୍ତା।